Hi guys! For today's video, wala nang intro-intro. So gagawa tayo ng watermelon shake. Shake. So nandito yung mga sangkap natin. Ice, watermelon or pakwan. At saka wala pa rin tatalo sa Alaska, kondensada. Siyempre yung blender. So umpisa na natin guys. Hatiin na natin ang watermelon. So ayan. Wow. Sana walang buto. Wow! Ang pula-pula. Oh, seedless. Meanwhile, I believe I can fly. Yan, malilit pa guys. Bonk. May malaki na guys. So. Oh my God! Wow! Tinira na guys ng daga. Bitak na. Oh. Ayan. Sira na. Bitak. Watermelon. Bitak na guys. So. Oh no! Sira na. Ayan. Laki. Ang laki ng watermelon ni Aramina. Laki guys. Oh. Guys, so nakatago. Walang buto. Ayan, nakita nyo guys. Oh. Wow. Oh, so ayan. Yung malit naman. Yan. Ng watermelon shake. Shake. Watermelon shake. Oh no! Wow! Kulay dilaw. Meanwhile, Ang watermelon. Tago sa dami. Watermelon to guys, kulay dilaw. So dito natin maikukumpara yung watermelon kung alin yung matamis, pinakamatamis. Bago tayo mag-umpisa, so don't forget to subscribe my YouTube channel, Taurus 58 Vlog. Subscribe na! Wala talagang piso guys. Oh, seedless? Wala talaga oh. Oh.
na kayo guys ng pakwan. Hindi nga na wala talagang piso. Alin daw mauna? So first time lang nating mag shake. Ice daw muna. O, pakwan na muna. So ilagay muna natin yung seedless na pakwan. Yan. 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 Tayo na natin guys. Nice. Umpisa na natin guys. Dapat pala guys yung paligid lang dapat po ilaw. Ayun na, pwede na guys. Luto na. First time. Oh. Ito naman guys, dilaw na pakwan. Lagyan natin ng ice. Ice. Kondensada. Damihan na natin. Sana dahil kita mag-irrigate. First time. 1, 2, 3. Ayan na guys! Takpan na natin! Wow! Dilaw na pakwan! Pero perfect na guys yung muna. Haluya! Ito! Number 2! Tama na! Para malapot-lapot! Ayan guys. Yeah. Jesus! Ha 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 ha. Aha. Kulay pulang pakwan, kulay dilaw na pakwan. So titikman na natin guys kung alin dito yung pinakamasarap. Wow, pampalamig sa mainit ang ulo. It's the motherfucking Eagle Double G. Guys, ito ang pinakamasarap. Pero parehas po masarap. Sa totoo naman talaga, parehas masarap. Mission accomplished. So, piling pang negosyo guys. Lalo pag summer, siguro mabinta to. So, abangan nyo guys. Taurus 58 Vlog. Shake it. Kaya naman shake it. So yun guys, so hanggang dito na lang aking munting vlog. So sana guys nag-enjoy kayo. Thank you for watching.